ini tum APSLC Youth Wing Central Committee hin pen nang tum pherang ke phanang choro par piklo nang tum phanang chopha teng pen pini kewang apo nang tum phan jasmet pet pini ni tum pherang ke tum phan mandela bang so press meet ki hang ati ke lahen lo non kewang ji ar koya chiklo tarik ing koya si lake APHLC 7 Foundation Day mate indeng troxy APHLC am hangi thek army lasi nilitum nautum channel hoiben kar biang lorat lapen dima sora phan mate inglora do anaphan nilitum Pichopapon lapen kachunri pon alam the kaninje ya phansi nang tum phan president nang chopapon lo kichopapon alam the ke la puhan lo non ke wangji arkhoya chiklo tarik inquiry si APSLC Foundation Day arni kar biang lo arat doan inglo arat doan halabang so arni nang aji tong dun peji phansi nilitum APSLC hin pen nang tum phanang chopapon lo halabang so arni labang so Foundation Day alir alon pen katalon je phansi APSLC asong ki ja duman claim dam bom lo non adin lake phuluni tuara ko national highway madegal 4 lane laso aku mano lasi elitu politics alam chipu pipin pen dhoram alam chipu pipin pen thang ning so ning hi abi pin pen elitu inglo akhedo anke halabang so arni nang chitong dun peje phansi niltum pen naltum phanang chopha pon labang so foundation arni elitum ese ang tong sibet pen kengkam jiora pen kar biang lo arat mati ing lo arat jakkom piruthe amune tum thengno itum jepak lang anje lasi nang tu phan halabang so arni nang chop phapon lo nang tum aning aro thang ki chak hik abi pin pen nang tum naki dun je phansi nil tum nang chong hong prong lo lapen nang tum nang chop phapon lo lapen ka chunduri pon alam theke la puhen lo ingwa khe do an khe longri ki job wan nang ji pen kamatha ingwa khe an halabang so arni jat asai le do sidame idon ben inut anke nang tum ke bang fit je phansi ni tum hin pen nang tum nang chunuri lo athe le tum chini APSLC asong labang so asong lake k apartment sikar ja p longri apartment sikar ja inglo akhe tum aso sukai ke da reng verang ji ituma det longri thir thim nang ji pu aphan sikar ja lasi inglo akhe bumi thang phan ka chinia tuma nenu tribal nenu akarbi nenu adimasa nenu agaru nenu akuki nenu arengma inglo akhe mate indigenous akhayan khe bariman nang tumi thang phan khe bari bu kachinia tum an inglo akhe an ke halabang so army ke ba peje phansi ni tuma hin penang tum phan ke bang begja phansi chudri pon pedi cream athe iri tuma kimang along lelela churu part piglo ituma inglo akhe tu ningkan chok siang bong pini APSLC along ke ong dung inglo aratum nang chitodu il tum ki damtang MP election result ne tum theglo lak ni social back non ki nang dol ne tum chini dam pe me ateng men tu kan
tapi non la bangso election adil klante be nom anti tung ba khangjang lo ni chini lo lasi ili tung akimang adiman lilelang apotsi itum akimang tu pitlo halake hembrek matu autonomous state arjiding kluben inglo aratum akar I ason ipelong vutje pansi episode sa song ng ipinyanita arjat kiblo lapen six sidul arona ting pen kengkam tijor si kitche so to one voter list pen amin kan thanji pen danglo inglo khe apan ka paching thuri apan pen danglo ilung akimang adiman lilichot non itum dolan itum ang ruki unalo non acap jono lasi itum arj din kluben ason tin akimang sondo anta itum ke pichun veje panke nilitum junjung panke un nalitum akira lapen ilitum jalang pet pensi ning sipet iklai vet dosi ilitum ahem pret tane itum pelongji lasi hem pret kenang ji po akar bi an hemprek kenang ji pa tribal akhe an ke halabang so arni na ji tong veje pansi nilitum media hoi pinang to pan na nang chunri pono akhema ilitum acak kong cepak langji itum unity mate ning sibet ke cepak lain ke non asal ahul halot lasi ilitum ningkan siben batai si labang so foundation de ke lasi jat asai le to sitame na litum mithang asai chi otikangra puwas ni la chunri po akhema la foundation de nang ki dunta nang tum khelong dia farman nang tum mithang asai lo ke itu mithang akam lo ke la sala bang so army nang tum nang chitong dun veje phansi nil tum head pen nang tum phang nang chunri pon bedi krem lo lasi ke dam ke bang phans tame non pen nang tum phan arnam ang tum a huge men hang kilo nang tum mission me pen le hal bang so army ke bang ji phan arnam le na peram tum na la pen ilu tum akimang tame pichun veglo na la bang so lam ning jesi ni non bangke alam thei bangeng tong ko po sitame media korte tum jongsi kupene kardu sondo ko na ati tame Pani sinari tum peso se klembang ko ino perang kami kan ni along keso alam thei puta kasne ko bujina oh peso si asongja po bangke tung chini pami mi ali bangke uthei mentuni bangke bangke bangla bangke ho thelo wong ni tumta la pen hoda alang li soni alam chi thando di arpu alam isi bangke di fuel esilong kupi arpu bone alang chi thanlo la pen inglong kira committee alang finance secretary ku alang chi than lasi alang li finance secretary vek pulong talang wan appointment letter di house appointment letter alang chi paklang thek da san ni sen la pen ni tu kachini ateng pulong te alang ni phan las lai hu arpu alang han pek pek akhe alang li phan arpu pek ni me abang fu gali la kan ni jini la pen alang la bang so press middle long e peso sia song phan akoi ki pidikang te la ke chok che thek alang lo busini tum ke ningjen ko po akhe ma alang li akoi ni pidikang apulo alang li so der hur alang li phan lang nam dia poisa kadu ka pidam dia la so pena posia aning ki oisi hala so tangka pidun dia to aning ki oisi alang li bangke BJP lo mangi dunji wang jisi pusini tum arju lo episo sia lo pini lakni se arat dolo halo lakni se arat ka okri lo dindet ma apu su sidat ma pini episo sia a party bangke un an kan si rabdun lo adu wenda un idiat dingi un idiat lo rabdun lo idiat adu ma dolo sitame a hoppe khelong ria phan kan matha tum an ki pini ani anta kisu da mi thang jalang bom lo alang itu mitha tangkap mesi khorcha bom lo itu ta jakong no an mesi rabdun bom lo sa alang itu BJP long dunju itu kan jeng khan ta alang li kisu de rabut lang dun de masih BJP long dunju ji ko ke matha ban pela ke pio phan lo alang mithang individual interest alang li phan mane tangkap poisa pidote no hok pachti wa dunji ko ang thek ada wiklang dan lo lasi ini itu episode arat ke tangkap apa lagi pathai kali khelong ri phans ke pathai kasi na samara to pini ani anta arjak sta non doldoria long mastering program to ipom lata bang cap so se episode se tum ka joining tum kolam thesen on social media long bang back on tang lo si ko pisi bola so episode long non dhomsre long ni tum ta arju long ben tum ta beta GP long tum dhomsre long leader tum phan alang li tum
non BJP long ki join ji pu tum ni tum han atumi de ki no ni ni tum mesana leader si nang thang no non inut bahini tum ki dun ji pu tum ke mane tangka abe ong si ni tum cepak lang don nang sa pu si ni tum han thang lahe tangka sikai si ni ba long lo pu nang te mo ni tum pu thot episode long si tum thuji stamela MLA prang ni tum tangka be ong lo tum campaign of fantasar ahok alam de ni nang ge si lason itu cipajang na kop posan ni la amendment son selo pote amendment pudelo te pangke den ru madi lason sinil tumbang birda long lapen isia bangke urno doi nang khan labji APSC long dogar te ni alang tum BJP tum ki ther son si ni tum ag long urno doi tangkana nang bipe urno doi scheme nang to nang khan labji pu rong arab phan ki ther ben si pini mai meeting ke hang pota tum klar da ala lo lasi ni tu aprang la than bom lo BJP long ke do songjap ko tu kar biang long arat akil lu long advantage en ni ko ga urun do amen pen rat phan campaign ani job card ration card amen pen rat phan campaign ani ration card job card lagi BJP abe det se kame ma joga sarkar le wanta lagi do ko lagi lagi central scheme lagi laposi lahai urunodoi kiron pensi development jo paklan bagala ke alang no thrak duk nei bu bos ne gidam job card ration card ki ron pensi alang no chipen da development bu ne bagala ke thrak duk nei bu sine ge ne gidam na ko athema ration card job card urunodoi mapal ki pige lake BPL atman city below poverty line lapen ahok alam Karbiang long ke inglong arat ke 90% ke BPL ang deng sido. BPL ko pilo, B bigi below kang dai nai, P bigi pilo. Poverty kiduk nai, L ke align lo kiduk pena kiduk nai tu bansi labang so ration card ke P. Tangte mata 90% ke labang so ration card pe si keren. Entela development ang tegloma. La si ration card asang ke pacu pen lok si arat phan ke chong free bu ke. Tin Karbiang long tum po nang bu lagi. Pir thelong pin thelong le tu. Bang ciklo long se heng cikim nam lo ke advance de pir thelo de hala hui bang itu bad dem pini itu arding kluben autonomous state na cipalong te thela pupia pod lage lasi tim Karbiang long khang ri chu gang tu bang ke nang tu isu po thale campaign no kopi sudah Karbiang long kadure mala hui po thake pa plane ye pan tum campaign no thano nang tu kopi si development akim ye pan mala thano ration card job card urunodoi Lai PMAY je hem kirong penke nang ciparo kana ni labang ke tharak dit nangi anto lalo tasni ri pong dong la se BJP van dia as ini ke duk na thikala halo de la urno do men pen job ka ration kara me ituma khia akil lulong advantage ke labang ning duk pik ni de athema itum thigamo ledi BJP lo nang dunde polote laso urno de ke pek pipe ko da social media la viral dulu ke pendi sela ke tharak me lam lagi bang ka pek thek se na telon na ne council and CM interaction program constituency tin paman pampong na sila samtat pila po jena interaction program ki bi la ke mesen kaheno gali hada alang tum ke chi pu alam theda ne tum thegam long je PGR VGR apatha rong ara tum kupisi akimang ma akali ma la so putha kachini je phamsi non rong ara long dam ben chi ki tham dam ni pusi alang tum alam theda paklan lage BJP tum program long la dolo lage ha official tum ke tangda alam lapen rong ara tum kupisi kalbima kupisi ki duki suma hala hui alam ka chini dan dia phamsi no la bangso interaction program nan ki bi pusi ta bje thang la posi ki duki suma alam to anta hadak chingi thalong po la pen tin Karbiang long pen la claim po pula so a program phamsi ala tum la bangso akam ke pachun dia phamsi la bangso sai ke deng pon pusi ala tum jepang dak pon mesem lo lai hui alam ke sitami ni tum ka chini dam ni tum ke thek dam lo teng pon lo teng ihi penggalang dam putar ke cok cipik boleh itu puda teh none akhema PGR VGR putha non se Karbiang rat tumko pisa ki mang ma ko pisa ka matha ma buka chini dani phang non se dam PGR VGR on ke kiche tum aron reting ke do bihariya so sum playing set lo laben Karbiang long arat do an ke la ke eviction ang pu pusa ka hang jul lagi Sita alang li tumbang ke non si kachini dari pasti ke kam na chiolang ke la ke matha dami mela lapen
Karbi Anglong ara ki du kisung alam non si ka chin ki chan nam je phan non si ka chini je phan non si ken kam ka chi jorang non January 2025 January 11 ma si ka pang cheng la Karbi Anglong ara aki du kisung ka chini je phan langdam mo pole CM turam ro ha ki hai ke ningkan pre post se lo bona la CM ke mantang tangte alang chini de lo ma Karbi Anglong ara ki du kisung Tim Karbi Anglong BJP ka hon ningkan kep nang pleng tang lo ningkan kep paro lo ningkan kresi kengkam ka chiyo lo ningkan kep anglong ko pilo Karbi Anglong ara da ki dukisu alam chini nema 90% na Karbi tum reson ka sang kan lok ki chup ke laki ki dupik ang thek lo mati tang ti ko pusel tum chini ne de lo pini ro along to war ave me ave school ave ki duk hangjo pini aliban tum cham lo BJP sarkar Karbi Anglong nang chari lo ben Karbi Anglong ki duk akhim si ing thru lo hala bang sola ang no an to rectify kala la si nona teng si BJP dun ken kam chior bom lo pote la ke akhe ki vir di prap jen ben chi thek long di si da me AP sa sia tum opinion ni tum chi song khip lo la bang so pa vir long le ni tum alam na ke la si non si Karbi Anglong ara aking man alam aning alo kama thalam ki duk ki su alam ka chini dai pan ken kam ka chi jor milan non tarik resi kasi kita tang January ciklo kasi lakit herak ni melam pe ning duk ni melam lagi itu cini Karbi akhen duk pi khangjang dan Karbi Anglong ara ke nang ke hemprek Karbi Anglong ara ke nang ke pija nang ke do picture so ba plung lor nang ji lalu ke dampen homostit tinong suri lak tangka khorcha tamnya ke nang abi itu arjulong dak ko kantilong ke chengu lak ko ra pho dak khorcha lo sipu di lak ko ra pho tangka jong si komane dolong kabe dolong salam pidet Komane atuar kami tuar komane orang tuar salam pidat pusong kuan akim meji peni lak engko ra pho poto homos tingko ra from do dak wana kuru lakam lapuna Karbi Anglong ara bangke bil kilong ngai hangjo an kang chir pen hangjo sta latumang kami thaga program mangke lak tangka atum khorcha the kona tangka la komani individual tangka ma la ra tangka la kopi phala phalang guna la zin bulam tu Jadi kami akan kembali sport secretary. Amadik benarkah mengakar amar episode dollar per antarikata ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজি আমি সংবাদত মূল মাতা কাৰণ হৈছে আমি আমাৰ এপিএছচি দলৰ পৰা অহা এইটো মাহত অহা নহয় এইটো মাহত 21 তাৰিখে আমাৰ সপ্তম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস মানে এপিএছচি দলৰ তাতে উদযাপন কৰা হ'ব স্থান হৈছে পুলনি কমাটিছগৰ এইটো খেলপথাৰতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে আমি এটাই কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এপিএছচি দলৰ পৰা যে কাৰ্বি আংলং যিমান জনজাতিৰ লোকসকলে বা আদিবাসী সন্মানীয়সকলক আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকসকলক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছো যে এখেতসকলে যে সেই অনুষ্ঠান যাতে আমাৰ নিজস্ব যিটো সুৰক্ষা এটা দলৰ পৰি নিজৰ চিন্তাত কৰি সেই অনুষ্ঠানটো যাতে উপস্থিত থাকিবৰ বাবে আমি কামনা কৰিছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ যে এখেতসকলে যে সেই এপিএছচি বাৰ্ষিক সপ্তম ঋতু উদযাপন দিনাখন এখেতসকলে উপস্থিত থাকিব বুলি আমি গোটেই কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যৰ এইটোহে বিনম্ৰ অনুৰোধ আৰু লগতে আমি আশা ৰাখিছোঁ এখেতসকলে নিশ্চয় উপস্থিত থাকিব গতিকে ইয়াতে মই আকৌ ক'ব বিচাৰোঁ যে ডিমাচা সন্মানীয় ডিমাচা সকলকো কিবা এখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এখেতসকলে সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু লগতে যিমান জনজাতি লোকসকলে আদিবাসীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খিলঞ্জীয়া মাৰ কুকি নাগা সন্মানীয় নাগা বন্ধুসকলৰ যে আৰু মাৰ যিমান জনজাতি লোক আছে কাৰ্বি আংলং যিমান বসবাস কৰিছে এখেতসকলে আমি এটা বাট কাটুৰি অনুৰোধ যে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো যাতে ভালে কুশলে উপস্থিত থাকে আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে কিছুমান কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে যাতে সেই অনুষ্ঠানটো কেৱল আমি যে এটা ফাংচন ডে চেলিব্ৰেশ্যন সেইটো নহয় তাত কিছুমান আমাৰ সন্মানীয় চিফ গেষ্টসকলে আহিব আৰু লগতে কিছুমান বিশেষ আলহীসকলে আহিব তাত উপস্থিত থাকিব গতিকে কিছু কথা আমি তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম যে এখেতসকলে যাতে আমাৰ জনজাতি লোকসকলৰ আৰু খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ যাতে এখেতসকলে সেই কেনেধৰণৰ আমি আগবাঢ়িবলৈ সেই কথাটো এখেতসকলে বিৱৰণ দি বুজাই দিব ৰাইজক গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এখেতসকলে ভালে কুশলে উপস্থিত থাকিব বুলি সেইটো আশা কৰিছোঁ আৰু
এটা ক'ব বিচাৰোঁ যে জাতিত এটা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় কিবা এটা জানিব লাগিব বা নিজৰ সংগ্ৰাম যোগেদি কিবা এটা জানিব বা আগবাঢ়িবৰ কাৰণে কিবা এটা জানিব লাগিব। গতিকে সেই অনুষ্ঠানত যাতে কিছু কিছু কথাত আমি জানিবৰ কাৰণে বা এটাত ভৱিষ্যতলৈকে যে আমাৰ জনজাতিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কেনেধৰণত আমি খোজ দিব লাগিব বা কৃপদ্বাৰে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তাতে আলোচনা বিচনা কৰা হ'ব বুলি আমি এই অলপ আগত আমাক APSLC কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে আমাক এই কথাটো ক'বলৈ আমাক জনাইছিলে। গতিকে মই সেইটোৱে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজক। এইটোৱে অতিথি হিচাপে কোন কোন উপস্থিত? অতিথি হিচাপে বৰ্তমান আমাৰ তাত তালিকা আহিছে। বৰ্তমান আমাৰ সন্মানীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱে MLA এখেতে উপস্থিত থাকিব বুলি, আৰু লগতে আমাৰ বিশেষ এটা আলহী লুৰিণজ্যোতি গগৈ এখেতে সন্মানীয় এখেতে উপস্থিত থাকিব বুলি বৰ্তমান তালিকাত নাম আহি পৰিছে। গতিকে নিশ্চয় এখেতসকলে ভালে কুশলে উপস্থিত হ'ব আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ।